2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम पाई आमे आज भौतिक विज्ञान पार्ट 2 आलोचना करिबा। जो माने पार्ट 1 देखी न जाई करी देखी पारिबो। आज आमे पार्ट 2 आलोचना करिबा जहाँकि 25 टी सिलेक्टिव क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन एबे क्वेश्चन आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 चक्षु द्वारा सृष्टि अलटा प्रतिबिंब को सड़क भाव में देखा किए सहायक हुए। ऑप्शन ए मुकरिका, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी कणिका, ऑप्शन डी काच भरोसा। ताले सठिक आंसर है क्वेश्चन नंबर ए रो ऑप्शन बी मस्तिष्क। ओके बर्तमान क्वेश्चन नंबर 2 प्रिजियम क्यों प्रक्रिया द्वारा वर्षाणी सृष्टि करे। ऑप्शन ए पूर्ण गठन, ऑप्शन बी प्रतिसरण, ऑप्शन सी पकिर्षण, ऑप्शन डी प्रतिफलन। ताले क्वेश्चन नंबर 2 रो सठिक आंसर है ऑप्शन सी पकिर्षण द्वारा वर्षाणी सृष्टि हुए। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 3 को क्यों वायु सबुठारु कम सांद्रता विशिष्ट। ऑप्शन ए उत्तप्त, ऑप्शन बी ठंडा, ऑप्शन सी निर्मल, ऑप्शन डी दूषित। ताले सठिक आंसर है ऑप्शन ए उत्तप्त वायु सबुठु सांद्रता। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 4 को प्रतिरोधिता को क्यों अक्षर द्वारा लेखा जाए। ताले ऑप्शन ए देछि क्यू, ऑप्शन बी देछि ए, ऑप्शन सी देछि एन, ऑप्शन डी देछि रो। ताले सठिक आंसर है ऑप्शन डी रो बोली लेखा जाए। ओके बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 5 लघु पथर रे विद्युत प्रवाहर परिमाण किपरि बदली थाए। ऑप्शन ए नहीं धीरे धीरे, ऑप्शन बी प्रथमे धीरे तापर द्रुत, ऑप्शन सी हठात, ऑप्शन डी प्रथमे द्रुत तापर धीरे। ताहले क्वेश्चन नंबर 5 रो सठिक आंसर हबो ऑप्शन सी हठात बदली थाए। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 6 वायु शीतल करे केते रेटिंग रो परिपथ व्यवहार करा जाए। ऑप्शन ए 5 एम्पियर, ऑप्शन बी 25 एम्पियर, ऑप्शन सी 10 एम्पियर, ऑप्शन डी 15 एम्पियर। ताले क्वेश्चन नंबर 6 रो सठिक आंसर होउची ऑप्शन डी 15 एम्पियर। ओके बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 7 चार्ज रो अंतर्जातिक मानक एकक होउची डैश। ताले ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन डी समय टी देछि, ऑप्शन डी सी। ताले सठिक आंसर हबो कूलम, ऑप्शन डी हबो सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 8 दक्षिण हस्त बुधा आंगुली नियम सहजरे क्यों विषय रे सहजरे जानी हुए। ऑप्शन ए विद्युत परिमाण, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र रे दिग, ऑप्शन सी चुंबक क्षेत्र रो तीव्रता, ऑप्शन डी विद्युत दिग। ताहले सठिक आंसर हेबो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन बी चुंबक क्षेत्र रो दिग जानी हुए। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 9 को फ्लेमिंग बामहस्त नियम परिवाही गतिर दिग क्यों आंगुली जना जाए। ऑप्शन ए मध्यमा, ऑप्शन बी बुधा आंगुली, ऑप्शन सी तर्जनी, ऑप्शन डी कानी आंगुली। ताले क्वेश्चन नंबर 9 रो सठिक आंसर हबो ऑप्शन बी बुधा आंगुली द्वारा आमे जानी परिबा। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 10 को विद्युत जोगाण तार केउठारे आसी थाए। ऑप्शन ए खुंटरू, ऑप्शन बी माटी तलू, ऑप्शन सी मीटर ठारू, ऑप्शन डी फ्लग ठारू। ताले क्वेश्चन नंबर 10 रो सठिक आंसर हबो ऑप्शन ए खुंटरू। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 11 को दुईटी तार मध्य विभांतर हेउची डैश। ताले ऑप्शन ए देछि 110 वोल्ट, ऑप्शन बी देछि 2200 वोल्ट, ऑप्शन सी देछि 22 वोल्ट, ऑप्शन डी देछि 220 वोल्ट। ताहले सठिक आंसर हेबो 11 नंबर ऑप्शन डी 120 वोल्ट रो हेबो हला। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 12 को केहू वायु सबुठारु कम सांद्रता विशिष्ट। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी विद्युत विभांतर, ऑप्शन सी विद्युत शर्त, ऑप्शन डी प्रतिरोधर माप। ताहले क्वेश्चन नंबर 12 रो सठिक आंसर हेबो ऑप्शन सी विद्युत शर्त। ओके क्वेश्चन नंबर 13 आर इक्वल टू 12, आर इक्वल टू R1 इक्वल टू 12, R2 इक्वल टू 12, R3 इक्वल टू 12 हेले समांतर संयोग रे यह मोट प्रतिरोध केते। ताले ऑप्शन ए देछि 3 ओम, ऑप्शन बी देछि 1 ओम, ऑप्शन डी सी देछि 1/3 ओम, ऑप्शन डी देछि 0 ओम। ताले क्वेश्चन नंबर 13 रो सठिक आंसर हबो ऑप्शन डी 0 ओम हेबो हो। ओके क्वेश्चन नंबर 14 निक्रोम मिश्र धातुटी रे निकेल, कर्मियम, लौह
ଆଉ କେଉଁ ଧାତୁ ମିଶ୍ରିତ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବୋରନ୍, ଅପସନ୍ ବି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଅପସନ୍ ସି କପର, ଅପସନ୍ ଡି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମିଶିଥାଏ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15କୁ। ମୁକ୍ତ ସୁଇଚ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରୁଛ, ଅପସନ୍ ବି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯେଉଁଠି ମଝିରେ ଯଦି ଟିକ୍ ନଥାଏ ସେଇଟା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ ପାଇଁ ହେଲା, ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏହି ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16କୁ। ପରିବାହୀ ପ୍ରତିରୋଧ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପରିବାହୀ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ପରିବାହୀ ପ୍ରସ୍ତଚ୍ଛେଦ, ଅପସନ୍ ସି ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17। ଲେଖା ଥିବା ବଲ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ ପାୱାର କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 100 ୱାଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି 75 ୱାଟ୍, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି 50 ୱାଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି 25 ୱାଟ୍। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି 25 ୱାଟ୍ ହେବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18କୁ। ଏମ୍ପିୟର 2x ଓମ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ୱାଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ଜୁଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ଭୋଲ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି କୁଲମ୍। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ୱାଟ୍ ହେବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19। ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର କାହା ସହ ସମାନୁପାତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ପ୍ରତିରୋଧ, ଅପସନ୍ ସି ଚାର୍ଜ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମରେ ବୁଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି କାହା ଦିଗ ସୂଚିତ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ବି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ପରିବାହୀର ଗତି, ଅପସନ୍ ଡି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପରିବାହୀ ଗତିର ଦିଗ ସୂଚିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21କୁ। ମୋଟରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସତ୍ତ୍ୱର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ସମାନ ରଖିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ସମାନ ରଖିବା। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସତ୍ତ୍ୱର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। ପରିବାହୀ ଓ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୋଣର ପରିମାଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ହେଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଥିବା ପରିମାଣ ଶୂନ ହେବ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା 900 ଲେଖିଦେଇଛେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛେ 120, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛେ 160, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି 180। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23। ଏସି ଜେନେରେଟରରେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ମେଚର, ଅପସନ୍ ସି ସ୍କ୍ରୁ ପାରିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଘଟିତ ବଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ତାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଯୋଗାଣ ତାର, ଅପସନ୍ ବି ସଂଶୟ, ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାର, ଅପସନ୍ ଡି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯୋଗାଣ ତାର କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଚୁମ୍ବକୀୟରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି, ଅପସନ୍ ବି ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ଥିରତା, ଅପସନ୍ ସି ଆପେକ୍ଷିକ ଦୂରତା, ଅପସନ୍ ଡି ଆପେକ୍ଷିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି। ଓକେ, ଏହା ଥିଲା 25ଟି ସେଟ୍ 2ର 25ଟି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ରହିଛ ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜଏନ୍ କର, ଏହିପରିକା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ। ଅଲ୍ ଟପିକ୍ର ଯେଉଁମାନେ 2026 ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ଦେନ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜଏନ୍ କର ଏବଂ ଜୋରଦାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପୁରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ କର। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।